में पैदा करो इश्क नबी, दिल में पैदा करो क्या रसूल खुदा तो भूल गए, भूल गए इश्क नबी, ओ इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो, इश्क नबी दिल में पैदा करो क्या रसूल खुदा को भूल गए, भूल गए इश्क नबी। सुभान अल्लाह। क्यों इश्क नबी पैदा करूं? कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बेशक कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो, इश्क नबी दिल में पैदा करो क्या रसूल होगा भूल गए इश्क नबी। आशिक उनका ऐसा बनो, कैसा भाई कैसे हजरत वैसे करनी बशेर, हजरत वैसे करनी बने प्यारे नबी एकदात पर, प्यारे नबी के एकदात पर वो 32 के रहना भूल गए, भूल गए इश्क नबी, इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो, इश्क नबी दिल में पैदा करो यार, या रसूल खुदा तो भूल गए, भूल गए इश्क नबी। या आशिक रसूल का होना बहुत मजा आ रहा है। चलो हमने आपका सुनना बहुत अच्छा लगता है, आपका याद नहीं क्या भूल गए, याद नहीं क्या भूल गए तुम हजरत बिलाल की ओ आजान रे, हजरत बिलाल की ओ आजान आया आजान में जब नाम नबी, आया आजान में जब नाम नबी, उनके गिर के मर जाना भूल गए, भूल गए इश्क नबी, इश्क नबी दिल में पैदा करो यार, इश्क नबी दिल में पैदा करो क्या रसूल खुदा को भूल गए, भूल गए इश्क नबी। এখানে একটু কথা বলে দিবেন যে এই কালামকে নিয়ে অনেকে এটা যে নাত রসুল এটাও মনে করে না, খাবলি বলে ভান্ডারি ভান্ডারি এরকম বলে, গান গান এরকম বলে অনেকে এটা নিয়ে ঠাট্টা করে, দেখেছি ছবি পড়েছে অর্থ বুঝেন, আবার এটাকে দিয়ে আবার ডিজে বাজিয়ে নাচে, হাই হাই আফসোস না বেশ এটা তো লানো। জি আমি আজ থেকে কম হলে 18 বছর আগে থেকে এই যে আমার একটা যে বর্তমানে যেটা ভাইরাল হয়েছে এইগুলোকে কেন্দ্র করে এগুলো ছবি দেখে আমি এটা লিখেছি, এমনি লিখি নেই আমি। আফসোস লাগে যখন মুসলমান ইশক নবী নাত রাসূল ছেড়ে ডিজের মতো নাচে। আমি এগুলো বললে আবার কিছু মুখোশধারী হ্যাঁ সুবিধাবাদী বন্ড সুন্নি আমাকে কমেন্ট করে, এটা নিয়ে অনেক অনেক কি এগুলো আমি অনেক দেখি আইডিতে ঢুকে যাইতো, তখন আমি দেখি অবশ্যই ডাল মে কুছ কালা হ্যায় ঢুকি, তখন দেখা যায় কি একইও না মুনাফিক নামদারি শুরু ঘরের এবার শুনেন কথা, এই যে শায়ের এই মিসরাটাতে কত বড় একটা ঘটনা আছে সেটা কি আপনারা জানেন? আমার ভাইজান বলছেন উর্দুতে, আমি বাংলায় বলি এবার বুঝার জন্য। বলে याद नहीं क्या बोल गए तुम हजरत बिलाल की वो आजान, वो बमाना ওই বাংলাতে ওই আজান, ওই দিয়ে যখন একটা আজানকে ইশারা করেছে তাহলে আজান অনেক হয়েছে, সব আজানের কথা বলে নাই, এখানে রহস্যময় একটা আজানের কথা বলে। সুবহানাল্লাহ, এগুলো বুঝতে হবে শাহিদ। তাহলে শুনেন বাংলায়, হ্যাঁ
याद नहीं क्या हाय बोल गए तुम हजरत বেলালো কি ওয়াজা वो आजा আরে উর্দু ভাষা ন বুঝিলে বাংলার উপর বুঝিল উর্দু ভাষা ন বুঝিলে বাংলার উপর বুঝিল উর্দু ভিতরে কি হইয়ে বাংলা শুরু কমিল উর্দু ভিতরে কি হইয়ে বাংলা হতায় উনিল উর্দু ভিতরে কি হইয়ে বাংলা হতায় উনিল বাংলার উপর বাংলার উপর উনিল উনিল বেটি ডেক ডেক টিংয়া বেটি ডেক ডেক টিংয়া বেটি ডেক ডেক টিংয়া বেটি ডেক ডেক কিয়াল গরো আমল গরো পাইলে তোয়ারা ওয়ারে ধরো দুসেল্লাই মুখস্থ করো টিংয়া বেটি ডেক ডেক আর উর্দু ইয়েনে বাংলা তুনো শায়েরে আর হাসতা হাইচ্ছ দেখি আফসোস করি অদেয় ভাই ও মুসলমান ভুলে গেছো কেন রাখনি স্মরণ দিলে ভুলে গেছো কেন রাখনি স্মরণ দিলে হযরত বেলালের মধুর আযান হযরত বেলালের মধুর আযান হযরত বেলালের মধুর আযান ভুলে গেছো কেন রাখনি স্মরণ দিলে ভুলে গেছো কেন রাখনি স্মরণ দিলে হযরত বেলালের মধুর আযান হযরত বেলালের মধুর আযান আযানে হযরত বেলালের নবীর প্রেমে সেই আযানে বেলালের নবীর প্রেমে আমার নবীজিকে না দেখিয়া কেন হারালো ভিতরে বেহুশ হলো ইশকে নবী इश्क़ नबी दिल में पैदा करो यारो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो यारो सुने खुदा को भूल गए ओ भूल गए इश्क़ नबी दिल में पैदा करो यारो यारो या रसूल खुदा को भूल गए ओ भूल गए इश्क़ नबी जिनके खातिर पैदा हुए ये दुनिया जमीन और आसमान रे ये दुनिया जमीन और आसमान दुनिया जमीन और आसमान ये दुनिया जमीन और आसमान যার প্রেমে সৃষ্টি করেছে রহমান যার প্রেমে সৃষ্টি করেছে রহমান এই দুনিয়া জমিন আসমান রে এই দুনিয়া জমিন আসমান পায়া कब जिसने नूर खुदा पाया ना कब जिसने नूर खुदा यारो क्या ये ना कब जिसने नूर खुदा यारो मेरे नबी नूर खुदा प्यारे नबी नूर खुदा प्यारे नबी नूर खुदा मेरे नबी नूर खुदा मेरे नबी नूर खुदा नूर नूर तलबे हैं ऐसे प्यारी जलवे जलवे ऐसे प्यारी जलवे नूर नूर तलबे कैसे प्यारे जलवे नूर नूर तलबे कैसे प्यारे जलवे उनकी कदमों से चाँद नबी की कदमों से भीख लेने आया है 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 ओ भीख लेने आया है जिनके हाथिर पैदा हुए ये दुनिया ज़मीन और आसमान और आसमान आया अल्लाह कब जिसने नूर खुदा अल्लाह कब जिसने नूर खुदा को भूल गए भूल गए इश्क़ नबी दिल में पैदा करो यारो इश्क़ नबी दिल में पैदा करो रसूल खुदा को भूल गए भूल गए इश्क़ नबी
दुनिया बनाने वाले ने क्या क्या बना दिया, दुनिया बनाने वाले ने क्या क्या बना दिया, दुनिया बनाने वाले ने क्या क्या बना दिया। शायर ने क्या फरमाता है? खुतबा लगाया है? लेखक शायर ने नहीं, है? लेखक ने नहीं, लेखक लगाते हैं। देखंग में गलत लेखक ने नहीं, लेखक ने लगाया। अच्छा। ये लेखक का कलम से नहीं आया, इसलिए है। यहाँ गलत है। अच्छा ये गलत पढ़ते हैं, गलत। राशिद चंगा में जब डरेगा हैं, पड़ जाए गलत। इसलिए सुनो, दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया, तो खुदा ने तो सब कुछ बना दिया, सब तो खुदा ने बनाया। ये लफ्ज किस लिए आया है? नबी के बारे में आया ना, तो नबी के बारे में जब आए बहुत मसल नहीं होता है, क्या क्या नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ एक मसल। सुनिए, दुनिया बनाने वाला ने, दुनिया बनाने वाला ने, सुनो सुनो मजा सब जाता है, मजा ले लो भाई। असली कलाम में असली मजा यहाँ। दुनिया बनाने वालों ने पहले क्या बना दिया। मेरा अकीदा तो वहाँ है, हमारा दुनिया का अकीदा तो भाई वहाँ है। दुनिया बनाने वालों ने पहले 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 अपने नूर से अव्वल मा खलक़ल्लाहु कह दिया ना गली। दुनिया बनाने वालों ने क्या क्या बना दिया, काबा बना दिया, तैयबा बना दिया, आसमा ज़मीन यानी सब सारे मोहलूक बना दिया। लेकिन नूर में बारिश जब आए होगा ऐसा, खालिक ने अपने नूर से, खालिक ने अपने नूर से क्या क्या हो गया, क्या क्या गलत है, क्या क्या बना दिया। ये गलत पढ़ रहा है गलत। राइट राइट राइट, ठीक ठीक। मुझे नफरत करते हैं इसलिए, ठीक है मेरे सामने आए बढ़ जाइए खबर, इसलिए मुझे नफरत करता है, गलत है। खालिक ने अपने नूर से पहले 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 क्या बना दिया। खालिक ने अपने नूर से पहले पहले क्या बना दिया। अपना नूर लेके मोहम्मद बना दिया, अपने नूर ने मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया, मोहम्मद बना दिया। अपने नूर लेके मोहम्मद बना दिया, अपने नूर के मोहम्मद बना दिया, अपने नूर के मोहम्मद बना दिया। सही है ना भाई? फिर यहाँ से शुरू करो, फिर यहाँ से शुरू करो। मुस्तफा की नूर से काबा बना दिया, मुस्तफा की नूर है काबा बना दिया, मुस्तफा की नूर से तैयबा बना दिया, मुस्तफा की नूर है तैयबा बना दिया। वकुल्लु शैइन मिन नूरी। सुभान अल्लाह। मुस्तफा की नूर से काबा बना दिया, तैयबा बना दिया, बगदाद बना दिया, अजमेर बना दिया, भंडार बना दिया, श्रीकुट बना दिया। क्या मुस्तफा की नूर से आसमां बना दिया, जमीन बना दिया। सिर्फ ये नहीं, अरे जन्नत में देखो मुस्तफा का नूर है, जन्नत में देखो मुस्तफा नूर है, जन्नत में देखो मुस्तफा का नूर है, गन्ना में देखो मुस्तफा नूर है, गन्ना में देखो मुस्तफा नूर है। आदम से ईसा तक हर नबियों में देखो मुस्तफा का नूर है, सिद्दीक से हवासी तक सब सहाबाओं में देखो नूर है, नूर है। मौला अली माँ फातिमा ज़हरा हसनैन करीम से लेके गौस अजमीर से हर हक तरीका यानी कयामत तक, इमाम अलैहिस्सलाम तक, इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक, हर वलियों में देखो मुस्तफा का नूर है, वलियों में देखो मुस्तफा का नूर है। अरे हर वलियों में देखो मुस्तफा का नूर है, रहमत की गलियों में देखो मुस्तफा का नूर है, मुस्तफा का नूर है। गलियों में देखो मुस्तफा का नूर है, गलियों में देखो मुस्तफा का
का नूर है, मुस्तफा का नूर है, मुस्तफा का नूर है, मुस्तफा का नूर है, मुस्तफा का नूर है। अर्श पलक सैर की, रब से मुलाकात की। अगर नूर नहीं तो कैसे रहा? तू जा। जिसने कहा नबी मेरे तरह हम जैसा वैसा है, तो नबी मेराज में गया, तू सूरज में जा। तू सूरज में जा, नीचे गर्म हो जाएगा। इसलिए कहता हूँ, क्या कहता हूँ, ओलियों में मुस्तफा का नूर है, हर रहमत की गलियों में मुस्तफा का नूर है, हर अंबिया रसूलों में मुस्तफा का नूर है, हर औलिया हर फूलों में मुस्तफा का नूर है। अरे चांद में भी देखो मुस्तफा का नूर है, सूरज में देखो मुस्तफा का नूर है, तारे में देखो मुस्तफा का नूर है, हूर में देखो मुस्तफा का नूर है, जन्नत में देखो मुस्तफा का नूर है, आसमां में देखो मुस्तफा का नूर है, जमीन में भी देखो मुस्तफा का नूर है। आशिकों की आंखों में देखो। যেটাকে আমরা দেখি চক্ষু দিয়ে, এটাকে চোখের জ্যোতি বলে, ওয়াল্লাহ সেটা জ্যোতি নয়, এটা আমার নবীর নূর। और आंखों में देखो मुस्तफा का नूर है, और मोमिनों की कल्बों में मुस्तफा का नूर है, मोमिना के कल्ब में मुस्तफा का नूर है, और मोमिनों की कल्बों में मुस्तफा का नूर है, मोमिनों की कल्बों में मुस्तफा का नूर है, 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 मुस्तफा का नूर है। इसलिए तो शायर ने कहा, क्या कहा, पाया ना कब जिसने नूर खुदा यारो, पाया ना कब जिसने नूर खुदा अल्लाह कब जिसने नूर खुदा, ये नूर खुदा को भूल गए, भूल गए। इसके नबी दिल में पैदा करो यारो, इसके नबी दिल में पैदा करो यारो, इसके नबी दिल में पैदा करो यारो। साले भूल गए, भूल गए, इसके नबी। इस कलाम का शायर का नाम क्या है? ये भी गायब है। ये कलाम मशहूर है ना, बहुत बड़ा, सबने पढ़ रहा है, रुपया भी ले रहा है, आशिकों ने स्लिप लिख के देता है, इसके नबी पढ़ो भाई, मेरी गुजारिश है। स्लिप के साथ साथ रुपया भी देता है, पढ़ता है, रुपया लेता है, लेकिन शायर का नाम गायब। कितना बड़ा निमक खराम। तो आज सुनिए भाई, अरे आशिक उन्हीं का बन जा सिराज, सिराज का बोल बिहारी, सुभान अल्लाह लिखे चल, अरे आशिक उन्हीं का बिहारी, सिराज बिहारी देखा, आशिक उनका बन जा सिराज। বলে তো এই কোয়ালিটি ছিল, এই নামটা বদলানোর জন্য আশিক এসে ওইসা বনা হই ওই উঠকে লাগিয়ে দেয়। अरे आशिक उन्हीं का बन जा सिराज, के जिनके सर पे, के जिनके सर पे है शफाअत का ताज, पापी उम्मत को बचाने वाला, वाला पापी उम्मत के बचाने वाला, पापी उम्मत को बचाने वाला, वाला पापी उम्मत को बचाने वाला। ओ वो हबीबे खुदा को भूल गए, हाँ भूल गए। इश्क नबी, इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो, इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो। क्या रसूल खुदा को भूल गए, भूल गए। इश्क नबी। आप थोड़ा सुनाइए, थोड़ा सुनाइए, याद नहीं क्या सुनाइए, सिर्फ दोबारा सुनाओ, मजा मिलता है। याद नहीं क्या, याद नहीं क्या भूल गए तुम हजरत बिलालो की, ओ आजान रे हजरत बिलालो की, वो आजान
आया आजामे जब नाम नबी, आया आजामे जब नाम नबी, उनके घिर के मर जाना भूल गए, आहा भूल गए। इश्क नबी में पैदा करो यारो, इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो, इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो, करो इश्क नबी दिल में पैदा करो 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 इश्क नबी दिल में पैदा ओ करो करो इश्क नबी दिल में पैदा ओ करो करो इश्क नबी दिल में पैदा करो। जिस दिल में इश्क मुस्तफा हासिल नहीं है, जिस दिल में इश्क मुस्तफा हासिल नहीं है, वो लाखों मोमिन हो मगर ईमान में कामिल नहीं है। इसलिए अरे इश्क नबी दिल में पैदा करो 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 इश्क नबी दिल में पैदा करो 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 इश्क नबी दिल में पैदा करो। नबी 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 ओ नबी 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 ओ नबी 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 ओ नबी नबी ओ नबी नबी ओ नबी 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 ओ नबी 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 बस हाँ इश्क नबी दिल में पैदा करो करो पैदा करो। अल्लाह अल्लाह जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह जिक्र करो, हाय हाय अल्लाह अल्लाह जिक्र करो, हाय हाय इश्क नबी दिल में पैदा करो करो पैदा करो। अल्लाह अल्लाह जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह जिक्र करो। बस इश्क नबी दिल में पैदा करो यारो, क्या रसूल खुदा को भूल गए। इश्क नबी दिल में पैदा करो, क्या रसूल खुदा को भूल गए, आहा भूल गए। इश्क नबी दिल में पैदा करूं। ভান্ডারি কালাম এখন জুলুস শব্দ আরেকদিন আপনার আপনার কালামটা শুনবো যাব। আপনি যেটা পড়েন হুজুর লেখক তো ভান্ডারি এটা একটু মুখ থেকে না ভান্ডারি শুনবো লাইভে না আমি সিঙ্গেল লিখব রবিলা বলেন আপনি যেটা পড়েন আপনার মা আমিনার হুজুরে এরকম একটা আছে হ্যাঁ বেশ এই যাক শুকরিয়া আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ পাকের অসংখ্য মেহেরবানি। বাংলাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র শায়ের আহলে সুন্নাত মুজাহিদে মিল্লাত ভাই মোহাম্মদ আলী লাশের চাটগামী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী ইশকে মহব্বত নিয়ে এই যে নাত রসুলগুলো পড়লেন, এগুলি ইমানের খোরাক, আশিক রসুলের রুর খোরাক। আলহামদুলিল্লাহ। বারে রবিউল আউয়াল এলেন রসুল দুনিয়া, বারে রবিউল আউয়াল এলেন রসুল দুনিয়া, সিজদায় পড়িয়া রসুল কান্দেন উম্মতের মায়ায়, বারে রবিউল আউয়াল এলেন রসুল দুনিয়ায়, বারে রবিউল আউয়াল এলেন রসুল দুনিয়ায়, সিজদায় পড়িয়া রসুল কান্দেন উম্মতের মায়া, সিজদায় পড়িয়া রসুল হায় হায় কান্দেন উম্মতের মায়ায়, বারে রবিউল আউয়াল এলেন রসুল দুনিয়ায়, বারে রবিউল আউয়াল এলেন রসুল দুনিয়ায়, সৃষ্টি জাতের উর্দে যিনি সৃষ্টি কুলের শিরোমণি, সৃষ্টি জাতের উর্দে যিনি সৃষ্টি কুলের শিরোমণি, সে জমানায়
এলেন যিনি সে জমানায় এলেন যিনি মায়া মেনার হুজুরায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় সিজদায় পড়িয়া রাসূল কান্দেন উম্মতের মায়ায় সিজদায় পড়িয়া রাসূল কান্দেন উম্মতের মায়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় বেহেশতি পোশাক পরা দুই নয়ন সুরমা লাগা বেহেশতি পোশাক পরা দুই নয়ন সুরমা লাগা এলেন রাসূল খতনা করা এলেন রাসূল খতনা করা পাপী উম্মতের মায়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় সিজদায় পড়িয়া রাসূল কান্দেন উম্মতের মায়ায় সিজদায় পড়িয়া রাসূল কান্দেন উম্মতের মায়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় খানায় খাবার মূর্তি যত মাতাসের করিল নত খানায় খাবার মূর্তি যত মাতাসের করিল নত কাবা শরীফ ঝুঁকে পড়লেন কাবা শরীফ ঝুঁকে পড়লেন প্যারা নবীর হুজুরায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় সিজদায় পড়িয়া রাসূল কান্দেন উম্মতের মায়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় বারে রবিউল আউয়াল এলেন রাসূল দুনিয়ায় মদিনা ওয়ালার দেশত আশেকে যখন যায় মদিনা ওয়ালার দেশত আশেকে যখন যায় কলিজা গানো মদিনাত রাখিয়াই তো চাই বলো কলিজা গানো মদিনাত রাখিয়াই তো চাই কেন আরে হইতি নরে তারাও যারা আসলে মদিনায় বলো হইত নভারে তারাও যারা আসলে মদিনায় মদিনা সাই আইলো নাকি সাই আইলো জান্নাত বলো মদিনা সাই আইলো নাকি সাই আইলো জান্নাত কি ভাগ্যবান তারা যারা আসিলি মদিনা হায় 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 ভাগ্যবান তারা যারা আসিলি মদিনা জিন্দা থাকতে চাইবে লাইয়ে খোদারি জান্নাত হায় হায় জিন্দা থাকতে চাই ফেলায়ে খুদারি জান্নাত ওরে খোদার দুনিয়া তার সাইবারে কিছু না হায় খোদার দুনিয়া তার সাইবারে কিছু নাই কলিজা গানো মদিনা রাখি আইতো সাই কলিজা গানো মদিনা রাখি আইতো সাই মায়া ব্যাগিন ঢালি দি বানায়ে আল্লাহ এই মায়া ব্যাগিন ঢালি দি বানায়ে আল্লাহ
এদিন মায়া আর নবীরে লাগে তেল্লাই বলো এদিন মায়া আর নবীরে লাগে তেল্লাই চোখ লাগিব আহমদ সাইবার মতো সাইবেল্লাই চোখ লাগিব আহমদ সাইবার মতো সাইবেল্লাই কলিজা গানো মদিনা রাখি আই তো সাই কলিজা গানো মদিনা নবী নিজর আর নবীর ইচ্ছা মতো বুঝি বানাইয়ে আল্লাহ হায় 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 হাসান मी साहब ने कहा সুবহানাল্লাহ আর নবীর ইচ্ছা মতো গরি বানাইয়ে আল্লাহ এতিনে মায়া আর নবীরে লাগে তেল্লাই বলো এদিনে মায়া আর নবীরে লাগে তেল্লাই এদিনে মায়া আর নবীরে লাগে তেল্লাই আরে চোখ লাগিব আহমদ সাইবার মতো সাইবেল্লাই হিন্দি ওই লেখক নিবাস আশা করি লেখক তার অত্যন্ত স্নেহ ছোট ভাই নূর সাজ্জাদ আচ্ছা আচ্ছা ওই তেন নাম হইলে আহমদ নূর আচ্ছা সাজ্জাদ এই আনলাই এই 2-4 দিন আগে রোজন আর আমার একসাথে মাহফিল তাছিল তার ফুসল লইলাম অনুর সাজ্জাদ ইবে আহমদ ইয়েন নদীর যদি নামরে ঘুরে দিলে মানুষ বুঝিব ই আহমদ ধরে বোধকে বুঝতে নাম বে লেখক নয় মানে ওই নবীন নামই না এর ফাম এত লাইক কেনা করি না ঘুরাইতাম চাই আই বুঝছি হ্যাঁ সুন্দর লেখা লেখককে মানুষের চিনিবার লাগে আচ্ছা লেখককে মানুষ ইয়া লেখক নবুঝে মতকে মনে করতে আহমদ ইয়েন তো নবীন নাম আয়ান মানে আর বুঝিন না পারেন লেখকের নাম তেত এভাবে হইলে সুন্দর হইলে আর নবীর ইচ্ছা মতো বানাইয়ে আল্লাহ বেশ হ্যাঁ কে হই দিয়েন মায়া বেগিন ডালে দিয়ে হলি কেন দেখতে বেশির মিকে লাগে কি সুন্দর জিনিস কেন আতুন কি লাগে একটা বেশির মিকে ডালে দিয়ে হই দে মায়া বেগিন ডালে দিয়ে মানে জিনিস হইল এই আতুন কম লাগিয়ে এটা ফানি জিনিস আসিম বেন অনর ডালে দিয়ে আয় হতাইলে না ও তাইলে আর প্রশ্ন দে জিনিস কেন বুঝিবে লাভার সুন্দর লাগে আল্লাহ তুন যেতিন মায়া আছে দয়া আছে মোহাব্বত আছে প্রেম আছে ভালোবাসা আছে এই বেনের উগ্র হত্যা নাই নি আয়া হত্যাইবের নাম মোহাম্মদ সুবহানাল্লাহ টিবের উর আর কি ডালিবের টিবের তো ডালত দেনা বক সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ সঠিক ঠিক হতান বলে আই বাবু হল আর নবীর নিজ ইচ্ছা মতো নবীরে বানাইয়ে আল্লাহ এহতাল্লাই আর নবীরে এত মায়া লাগে এতল্লাই সুবহানাল্লাহ আর নবীরে এত বালা লাগে এতল্লাই চোখ লাগিব আহমদ সাজ্জাদ হ্যাঁ তো এখন লেখকের নাম নয় আইয়ে চোখ লাগিব আহমদ সাজ্জাদ নবী সাইবল্লাই চোখ লাগিব আহমদ সাজ্জাদ নবী সাইবেল্লাই হলি জাগানো মদিনা রাখি আইsto সাই কলি জাগানো মদিনা রাখি আইsto সাই সুবহানাল্লাহ কলি জাগানো মদিনা রাখি আইsto সাই মদিনা ওয়ালা লার দেশত আশেকে যখন যায় কলি জাগানো মদিনা রাখি जिंदगी एक राह का घर है মার গেলে না ভাই एक न एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा चला दो हाँ बहुत अच्छा है ये मेरी जुबान से नहीं आपकी जुबान से सुभान अल्लाह दिल खुश हो जाता है जिंदगी एक राह का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको मिस कल देंगे मौत जब तुझको मिस कल देंगे तुझको पूरा एमबी भरना पड़ेगा अगर एमबी नहीं तो ওখানে ভিডিও হবে না এমবি মানে আমল
বেশ मौत मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा जिंदगी एक किराए का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा क्या बात। मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा कर लई माँ से दिल की सफाई छोड़ दे तू बुराई छोड़ दे तू बुराई वक्त बाकी है अभी संभल जा वक्त बाकी है अभी संभल जा वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा जिंदगी की राई कब्र है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा मौत एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको मिसी कर देगी मौत जब तुझको मिसी कर देगी अमल की एमबी भरना पड़ेगा अमल की एमबी भरना पड़ेगा जिंदगी की राह का घर है एक न एक दिन बदलना पड़ेगा पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा एक न एक दिन बदलना पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा ऐसी हो जाएगी तेरी हालत काम आ गए दौलतून ताकत छोड़ कर अपनी ऊंचे हवेली छोड़ कर अपनी ऊंचे हवेली तुझको बाहर निकलना पड़ेगा तुझको बाहर निकलना पड़ेगा तुझको बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी मौत जब तुझको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा मौत जब तुझको आवाज देगी हाय 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 से बाहर निकलना पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा राशिद ये कलाम नहीं मैं ऐसे मुझसे एक लाइन कह रहा हूँ लगाओ राशिद चटगामी दे रहा है ये पैच क्या लगा ये पैच दे रहा हूँ ये क्या पैच? राशिद चटगामी दे रहा हूँ ये पैच क्यों कर रहा तू मेहंदी में बेनशू पैकेस क्यों कर रहा हूँ मेहंदी में तू बेनशू पैकेस नाचने की बीज में अगर तुम नाचने की बीज में अगर तुम मर जा ना सर मस्कन तुम्हें मरो नाचने की बीच में गर मरे तू नाचने की बीज में गर मरे तो सीधा जहन्नम में चलना पड़ेगा सीधा जहन्नम में चलना पड़ेगा टिंगना बेटी ठीक ठीक ए मूल होता टिंगने बेटी के ये नल्दी मूल होता ये मुझे चाहिए बच्चा टिंगने बेटी की पूरा मूल ये मुझे चाहिए ए दरबार जांगरिया तुन पूरा टिंगने बेटी की बुझाई दी আসল আর কি নহল কি জাল হক
ওয়াজাহাকাল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা। ঠিক না বেটি? ঠিক না বেটি? আছে না নাই? আছে। আছে না নাই? আছে। আসসালামু আলাইকুম। মুসলমানের ঘর ইয়ান লাইভ দেন, ইয়ান আখেরি কথা তো ইয়ান বা আঞ্চলিকত লাইভ দতে সনি ইবে এ গোড়া আর মূল জিনিস তবে আর দেশ আমার এরা বহুত ভাই হলো ইয়ান না ইয়ান তো সাইল হই দে আচ্ছা আচ্ছা ইবে ইয়ান ফরিব দেইতা একটা মানুষ উড়িব হইল ই মানে কি আয় ইয়ান লাইজু যাই হোক এত ওর গাছের দুটো তাই অল্প করে দেব যেহেতু অনেক ভাইরা শুনতে চাই তো আর এটা কিন্তু এখানে না আমরা তো একটা ওই জলসা বসিয়েছি আর এটা নবী দরবার, প্রেমের দরবার তো এটা হচ্ছে রহমতের কারবার, হ্যাঁ মোহাব্বতের কারবার, জাহাঙ্গীরিয়া দরবার। যাই হোক সেজন্য এখানে আমি দিতে চাই না মেহেদি অনুষ্ঠানে, এটা কিন্তু দুরুষ্ট আমি বেশিরভাগ দিই মেহেদুর রজনীতি। না এটা চলে যে যেটা ওয়ান এক্সপেক্টেড এই দেখো এই বিশেষত যেটা আপনি গাইলেন জি জি এটা বর্তমান যুগে শুকরিয়া শুকরিয়া সতে সৎ চলতেছে এরকম জি, জি। বেহায়াপনা। জি, জি। সেই জন্য এই কালামটা খুবই জরুরি। তাই হুম। তাহলে একটু করে দিই, আর কি করব, সবাই যখন শুনতে চাচ্ছে এটা হলো খুবই হ্যাঁ। জরুরি। তাহলে সবাই খেয়াল করবেন, এটাকে কিন্তু একটু গবেষণা করে গবেষণা করবেন, শুনে একটু গবেষণা করবেন, আপনার ব্রেনে চলে আসবে আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি। আসেন রাশেদ ভাই আপনারা এটা যদি এমনি আপনারা মনোরঞ্জন করেন এটা বড় নয়, আসল কথাগুলো সমাজে যে কুপথা চলতেছে এগুলো তুলে ধরতেছেন, যে এগুলো হলো আসলটা তুলে ধরে আপনাদেরকে মদিনার রাস্তাটা ধরাইতেছেন, যে আপনারা কেউ এটাকে শুধু লসখসভাবে নিয়েন না। জি 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 ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ, মোবারকবাদ, মারহাবা। আর দেশে তো মুসলমানের ঘর দুয়ারে মেহেদি রজনী নাম লাগাই গ্যালারি সিস্টেমে স্টেজ আছে সনে বাক্স ডবল আনি মোবাইল তো গান সারি দি হিন্দি গান ডিস্কো গান লাসরা গান ফাসরা গানের তালে তালে উয়া ফালা ফালা দে আছে না নাই? আছে আছে না নাই? আছে আছে না নাই? আছে মুসলমানের মাইয়া ফুয়া মরত ফুয়া গানের তালে উড়িয়ে রে বুড়া বেড়া বুড়া বেড়ি গুড়া বুড়া বনে মিলি কেইলে রলা অসইয়ে ফান কিরমি বিয়ারাম বেসইয়ে ফান ক্যাত ক্যাত আওয়াজ দে। আছে না নাই? আছে না নাই? আছে মানে ডরাই মানজি শুরু করে দিবেন দে অনলাইনে সিএনজি আইটারা আরে না না নতুন তো নবজুত তো জজবান মারত দে না মূল কথা তো আইজার হ্যাঁ খেয়াল করো মানে এ হতান যদি ইবে ওয়াজ চলত দে ওনারা ওয়াজ ইবে শুরু করে দি ওয়াজ ওয়াজ হলো রাশেদ সাদগামি একবারে ওয়াজ করি দে ওই পরিষ্কারই দিবে লাই ওয়াজ লগে ওয়াশ ওয়াজ পরিষ্কারই দিবে ওনারা এবার আবার ইয়া উল্টো নটায় গো আবার শুরু করো। আচ্ছা আরে আর দেশে তো মুসলমানের ঘর দুয়ারে মেহেদি রজনী নাম লাগাই গ্যালারি সিস্টেমে স্টেজ আছে সনে বাক্স ডবল আনি মোবাইল তো গান সারি দি হিন্দি গান ডিস্কো গান লাসরা গান ফাসরা গানের তালে তালে উয়া ফালা ফালা দে। আছে না নাই? আছে আছে না নাই? আছে আছে না নাই? আছে ব্যান্ড প্যাকেজ একাস্টিক ডিজে 1 2 3 4 নাময়ে দে সারগো হৌগো সারগো হৌগো সারগো হৌগো সারগো উগ্র নাম ফ্যাকেস আর উগ্র নাম ব্যান্ড শো উগ্র নাম একাস্টিক আর উগ্র নাম ডিজে টি মানি ডাইরেক্ট জি মানি জাহান্নাম ডাইরেক্ট জাহান্নাম ইয়া তুন হরা জিবে উগর গেলে আরে কানা মানি বারে ইবে ওয়ে ডি মানি ডিজিটাল জে মানি জার্গো ডিজিটাল জার্গো 1 2 3 4 নাময়ে দে সার্গো ডিজিটাল জার্গো এগিনে যারা ঘরে চাই উনি এরে তালি দে টিয়া পয়সা সিঁড়ি দে ইতারা অনর ভরে যারা তারার মারে ফুয়া নামাজর সাল হাবাইয়ে বিয়া গুণ দোজকর দারগো ঠিক না বেটি ঠিক না বেটি আরে এগিনি কিন্তু শুরু করে দে ফজর 12টার পরে হটার পরে কিয়াল ঘর হটার পরে শুরু করে দে 12টার পরে শেষ করে দে ফজরের পরে আজান যেন উনানা পরে ঠিক না বেটি ঠিক না বেটি আরে ঠিক না বেটি যারা তুন টিয়া পয়সার টেলা বেশি লেহা ভরার টেলা বেশি তারা হদে প্যাকেজ থেকে সত্য ন
উন্নত মানের অনুষ্ঠান নাম হইয়ে দে ব্যান শো হন শো বেনশো হন শো বেনশো হন শো বেনশো আনি ফেলাইয়ে 12টার পরে কারণ রাইন নিফাই দি উপস্থাপকে মাইক লই ডাং মার গিয়ে এখন আপনাদের সম্মুখে শিল্পী আসিতেছে হনরমার ওরে রাইডার আই হতন পরে দেখা যাবে শিল্পী তিলপি টিঙাই রই আর আই এখন মুখামুখি টিং না বেটি ঠিক ঠিক ইবেদের দি উইকে উইকে মুখো ইদে উইকে হালুগাট ইকে মুখো ইদে উইকে হালুগাট ইকে এগুলোতে ফুয়াশা হইব দে উইকে ইকে ইকে হ্যাঁ এগুলোতে ফুয়াশা হইব দে উইকে 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 মানে হন্নু জুন ইনুনির ব্যাট কেমন করে উনের উনুর হ্যাঁ উইকে 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 বয়স নইবার আগে মা বাপ দুনু হ্যাঁ। ওই বৃদ্ধাশ্রমে যা যা করে। করিব ওয়ার ওয়ারে ফিডে গুণ ফিডে, খা খা করিব। বিডার মধ্যে নেকে দেই হ্যাঁ, ফিডে হ্যাঁ। গুণ খা পরিব খা বুড়তে পরিব। খালে বুড়তে খালে বৃদ্ধাশ্রমেও যা পরিব যা বলি টিং না বেটি ঠিক ঠিক টিং না বেটি ঠিক ঠিক আছে না নাই আছে আছে না নাই আছে কিয়াল গরো ফাইলে তোমার আমারে ভরো দুসেল লাইন মুখস্থ করো হিন্দি গান ডিস্কো গান লাশেরা গান ফাঁসেরা গানোর তালে তালে প্রথমে দিব হিন্দি ইমান গরে বন্দি প্রথমে দিব হিন্দি ইমান গরে বন্দি তারপরে বাংলা ইমানের উপর হামলা তারপরে বাংলা ইমানের উপর হামলা দেবে ভাই 12টার পরে শিল্পী উড়ি লোয়ার লট গলার লই দেবে ইতে তার ভিতর গলায় দি শুরু করে দে আজ অনুষ্ঠান শুরু সিস্টেম শুরু টেস্টিং টাটা 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 তখন দেবে ইয়েন্দি দেবে সালানোর ডাক উঁচো রইয়ে বাদিয়ে উগ্র উঁচো রইয়ে হরে একখান উঁচো রইয়ে দাঁড়াইতে লাড়ি লই একজন একজন তিঁয়ে রইয়ে ইতে যেতে তারের ভিতর অলগলায় দি মেন শিল্পী ইয়ে টান দিয়ে উতেরা এনে রেডি হইয়ে ইতে হদের টানাটা উতেরা মারে টাং টাটা কাটা টাং পেরে মেন নাম টিং নে বেটি ঠিক ঠিক আই দেখি ডরাগি হাই রে হাই হত্ত বড় বেড়ে মেয়ে ওনার কোনো চিকিৎসা নাই তার কি কিয়ারে ফুলি গিয়ে মনতাকান গোসা এসে আকতো ইয়ান দূরে গিয়ে ফুয়াই বিয়া যার বইয়ে আকতো ইয়ান ফুডি গিয়ে ফুয়াই বিয়া যার বইয়ে বংশর কলঙ্ক ইয়ে বুড়াতে গালে জানা দি বের গিয়ে রে বৃদ্ধাশ্রম পৌঁছাই দিয়ে মুড়িয়ে রে বৃদ্ধাশ্রম পৌঁছাই দিয়ে এই 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 গরতন যেগুলো ইয়ে ইতেরা তুন লাগের হরাপ ঠিক ইতেরা তুন আর গুসা লাগে ইতেরাই কমেন্ট করে এগুলো কি ফ্যাকেস মলয় পান্ডামি করে তাহলে বুঝতে হবে আমার কথাগুলো তাদের গায়ে ঘুরে ফিরে পড়েছে ঠিক না হয় ফ্যাকেস করে না হয় বিয়ে করার সময় করছে না হয় তার মা তার বাবা তার মাকে বিয়ে করার সময় ফ্যাকেস করছে ঠিক আছে এই ফ্যাকেসের ছেলেরা ব্যাড কমেন্ট করে ঠিক না বেটি ঠিক পুরো আছে না নাই আছে আছে না নাই আছে। এটা জোয়ান বুড়ো 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 বেগুন আছে হন্ডা যাইতাম হনসা মাজত বাস করিতাম ঠিক না বেটি ঠিক, ঠিক। আরে ঠিক না বেটি ঠিক ঠিক আছে না নাই আছে দেইবে তখন দেইবে আরে 12টার পরে শিল্পী হলে বেগ গিনারে টেস্টিং করি ইতে দেইবে তার ভিতরে টানারেটা উতেরা মারে টাং টাং ইতে হদে টানারেটা উতেরা মারে টাং টাং টানারেটা থাকবি আর এমের মতো কারণ ওদের কি ভাল না কি করি এখন শুরু করলো মনে তো অন্য বুঝিল ফেরাকট উঠি বড় নাচা নাচি শুরু করলো দরম দুয়ার তুলি লইল ওই জুমা ফরাই দে ফার্কিশ্বরা আছে দে জি, জি। আর যাই মৈসুদত ইতে যার দে ফানিত তুই বড় মুসিবত পড়ে গিয়ে গই বড় টেনশন তাই ওই শহরের মধ্যে কুলি ফেলে ইয়ে সারি মিকে নাচতে নাচতে তলার খর দো পড়ে নাই, গিয়ে গই কিছু নাই। আল্লাহ ফুয়া নতুন দিন ধর্ম কোনো কিছু আশা করা না যায় এখন ওই বেগুন কদু ইয়ে মোহমেন এগুলো ইয়ে আরোগ্য সেরিমিকে যারগো মোহমেনের আসল কিছু লইতে হইলে হারাতে আসল মূল কথা ইমানিয়ান লোয়া পড়িব দে মূল খান আসল লাম আসল্লা ঠিক না আল্লাহ আর বুঝিবে তৌফিক দক আর বেশি না হইলে আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ না কলিবে যদি শেষ করি তো তাহলে মজা পাইতে না না। মজা লাগাই দিলাম যারা তুমি বিয়া নোয়া বিয়ে করবি দিলে জোয়ান ভাই ওরা যাক আলহামদুলিল্লাহ আরা ইয়ান ব্যাট করিবেন অনারারে ওই বিশেষ করি ওই আর রাশেদ চাটগামী ভাই যদি কথাগুণ অনারাতে ওই একখানা ব্যতিক্রমিকও লাগে কিন্তু কথাগুণ অনারা
আল্লাহর কসম করি কইবে কোনো বেদিশে কথা কই কিনে এনেকান বিয়া বাকি নাই যে বিয়া থেকে নচলের বেঞ্চ গান নচলের বেহায়া বনা লাসরা বনা যত রকমের আর গয় যার গই আছে সমস্ত বিয়ে এগুলো রাখতো গিয়ে গই ফুয়া যেগুলো বেগুন জারগো এই বেগুন যার নামে দারগো যতুর আল্লাহ আর কবুল করক ইয়ান আরা দরবারে জাঙ্গিয়ার তুন শিক্ষা ইয়ান দিবেল্লাই আরা চেষ্টা করি কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত রসুলবাকে সান মান না তো রসুল ফরার পরে আর আকাশা ইয়ান পরিষ্কার করি বেলায় লাস্ট ইয়ান না নারা মারি দিলাম ইমানি মেডিসিন। হ্যাঁ ইমানি ওষুধ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম।